Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez comme ça? Vous m'entendez? Bonjour. 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 Ok, très bien. Ça va? Vous allez tous bien? Bonjour, Faracha. Rania. Bonjour tout le monde. Ah, thank you. Thank you, Faracha. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va essayer de terminer le chapitre 2. Donc, on va aborder donc les différents. Enfin, ça va être quand même court parce qu'il y a pas grand-chose, mais on va y aller doucement pour pouvoir vous expliquer les choses donc d'une manière très claire. Donc, ce cours-là, donc, il va comporter donc deux points, donc à savoir les différents types de chaînes trophiques. Donc, c'est le premier. Et le deuxième point, donc, c'est la représentation graphique des chaînes trophiques. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça va être court, mais on va y aller doucement. En plus, si vous avez des questions au fur et à mesure, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Alors, on commence. Donc, on commence par les différents types de chaînes trophiques. Donc, la dernière fois, on a vu déjà donc, les, les, les différents niveaux de la chaîne trophique, donc à savoir les producteurs, les consommateurs, les décomposeurs. D'accord? Donc, les producteurs, donc c'est les végétaux, donc c'est des espèces autotrophes donc, qui se retrouvent toujours donc, sur la base de notre chaîne trophique ou bien de notre chaîne alimentaire. Après, ça va venir donc les herbivores, après ça va venir les carnivores, après les décomposeurs, donc pour arriver à construire donc un cycle. Donc, le début de la matière qui est les sels minéraux. Donc, nous avons les sels minéraux donc, pour fabriquer la matière organique et on se termine avec des décomposeurs qui vont donc décomposer la matière organique pour avoir à nouveau la matière minérale. Donc, l'objectif تاع donc la chaîne trophique. Donc, dans les chaînes trophiques, donc il y a plusieurs types de chaînes. Donc, on a trois types de chaînes. On va dire globalement, c'est toujours les mêmes chaînes qui vont se répéter. Donc, on commence par le premier type qui est
la chaîne des prédateurs. Donc, on commence par le premier type de chaîne, c'est la chaîne des prédateurs. Si on parle de chaîne de prédateurs, ça veut dire déjà c'est une chaîne alimentaire, c'est une chaîne trophique. Et si on la dénomme ou bien on la surnomme donc chaîne de prédateurs, cela veut dire que donc il y a les prédateurs qui sont présents, on va dire en force dans cette chaîne alimentaire. واش معناتها معناتها toujours donc enfin c'est pas toujours يعني c'est pas toujours évident parce qu'il y a d'autres chaînes donc on va retrouver donc on dénomme ou bien on donne le nom à notre chaîne donc selon bonjour Manel donc on donne le nom à notre chaîne alimentaire tout dépend donc le type de, on va dire d'individus qu'on va retrouver donc au sommet donc au sommet dans notre ça va, merci Manal. Donc, selon tout dépend le type d'individu qu'on va retrouver sur le sommet de notre pyramide. Donc, à la haram ou bien à la qimat al-haram. Donc, l'individu qu'on va retrouver au sommet, donc la chaîne trophique, donc on va l'appeler donc à la base de ce type d'individu. Donc, chaîne des prédateurs, ce qui veut dire que au sommet, dans notre chaîne trophique, on va retrouver les prédateurs. Donc, au sommet, يعني في قمة الهرم ou bien في قمة السلسلة الغذائية, on va retrouver les prédateurs. Donc, là, la caractéristique de ce type de chaîne des prédateurs, donc, on va retrouver donc, le nombre d'individus qui va diminuer d'un niveau trophique à l'autre, niveau bas, le deuxième niveau, le troisième, le quatrième, vers la fin, les prédateurs ou bien un prédateur. Ce type de chaîne, donc nous avons le nombre d'individus diminue, معناتها ملي نروحوا la base حتى نلحقوا le sommet, donc toujours d'un niveau trophique à un autre, le nombre d'individus diminue. Donc ينقص le nombre تاع l'individu. Par contre, la taille des individus donc elle augmente. Donc هذه هي la caractéristique تاع la chaîne des prédateurs. عندها deux caractéristiques. Donc la première caractéristique, c'est que le nombre d'individus diminue, يعني ينقص من niveau trophique à l'autre, ou la taille des individus, donc elle augmente d'un niveau à un autre. Donc هنا مدينا un exemple, مدينا les producteurs, les herbivores ou les carnivores. هنا le nombre مدينا 100 producteurs ou bien 100 herbes ou 100 حشيشة ou 100 نبتة par exemple, on a donné 3 herbivores, donc on a donné 3, et on a donné un carnivore, un seul carnivore. Donc, la chaîne, on l'appelle chaîne de prédateurs parce que le carnivore, un carnivore, c'est un prédateur, qui chasse pour manger, pour s'alimenter. Donc, il tue sa proie pour s'alimenter. C'est un carnivore. Voilà. C'est le premier type de chaîne alimentaire. Le deuxième type de chaîne, c'est chaîne de parasites. Chaîne de parasites, donc automatiquement, la chaîne tana, donc elle va se terminer avec un ou plusieurs parasites. Donc, le parasite vers la fin, le sommet de la chaîne tana, donc elle se termine par un parasite. Donc, là, ça va être le contraire de la première, mais le contraire. Pardon. Donc, là, la taille des individus, donc elle va diminuer et le nombre va augmenter. La première, le premier type de chaîne, les prédateurs. Goulna que le nombre, bonjour, donc on a dit que le nombre d'individus diminue, ينقص العدد من niveau trophique à un autre. Par contre, la taille d'individus elle augmente. يعني كل ما نطلعوا من niveau trophique à un autre, la taille ou le poids ou la الثقل ou le وزن تاع l'individu يزيد. Voilà. Donc on a donné un exemple. Donc بديت ب100 نبتة حشيشة. Donc le poids تاعهم il est très faible. يعني ما يوزنوش بزاف. Le nombre تاعهم il est très élevé. Enfin il est élevé. مدينا par exemple هنا 100.
On a passé au deuxième niveau trophique qui est les herbivores. هنا مدينا ثلاثة أكلات عشب. Donc 3 herbivores. On a donné 3 herbivores. Le niveau supérieur, هنا c'est un carnivore. مدينا un seul carnivore. Un seul. On ne peut pas faire plus. On va les pyramides d'un nombre, ou bien de la biomasse, ou bien de l'énergie. On va expliquer pourquoi les chaînes, le nombre, il est comme ça. Voilà. Donc, c'est la première. La deuxième, les parasites. Donc, c'est pratiquement l'inverse, mis à part la base. Je vais expliquer. La pyramide, enfin, la chaîne des parasites, c'est l'inverse de la chaîne des prédateurs, mis à part la base, mis à part le qaïda, mis à part les herbes, ou bien les producteurs, les végétaux. Sinon, à partir de les végétaux, من niveau هذاك حتى الفوق, ça va être l'inverse de la première. وش معناتها؟ معناتها donc le nombre des individus, il va augmenter. Or que la première, quand il y a le nombre des individus, ou la taille des individus, elle va diminuer, تنقص la taille تاعهم, bien le وزن تاعهم, par rapport à la première chaîne, le poids des individus, il va augmenter d'un niveau à un autre. On a donné aussi un exemple. Donc, mis à part les herbes, on a commencé avec 50. Le nombre, ما نحسبوش. قلت لكم les végétaux ما نحسبوش. نبداو برك من نبداو الحساب من les mammifères. Donc, on a 2 mammifères. Ça veut dire la taille تاعهم كبيرة, les mammifères. La taille تاعهم كبيرة. Le nombre عندنا برك 2. D'accord. نوليو les puces. هنا donc la taille تاعهم elle diminue. تنقص la taille تاعهم. و le nombre il va augmenter. عندنا 80. D'accord. ومن les puces تاني on passe aux leptomonas. Donc نلقاو le nombre تاعهم 150, mais la taille تاعهم elle est minuscule. Voilà. Donc هذه هي la chaîne. Donc هذه هي la chaîne des parasites. Donc le nombre il augmente d'un niveau trophique à un autre, et la taille des individus donc diminue d'un niveau à un autre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc on a abordé 2 types. وحدة c'est l'inverse تاع الأخرى. Seulement pour l'inverse, donc on va pas compter les herbes, parce que quand on les herbes, on a un nombre عالي ومن بعد يهبط ومن بعد يطلع. L'inverse dans le sens que si on commence par exemple par les mammifères. Les mammifères عندنا 2, les puces عندنا 80, les ptomonas عندنا 150. Contrairement à les prédateurs, عندنا 100 producteurs, ou bien sans plantes, ou bien sans herbes, où on a diminué le nombre 3 herbivores, ou vers la fin un carnivore. Est-ce que vous avez des questions concernant les deux premiers types de chaînes alimentaires ou bien chaînes trophiques? Est-ce que vous avez des questions concernant ces 2 premiers types, ou bien ces 2 premiers genres, ou bien cas de chaîne trophique? J'attends. Non, très bien. Merci Faracha. Voilà, donc pas de questions. Donc tout est clair. On passe donc au 3e type de chaîne trophique, qui est la chaîne des détritivores, ou bien la chaîne des décomposeurs. Donc la chaîne des détritivores, ça veut dire décomposeurs. On a la dégradation ou bien la décomposition. Le rôle c'est la décomposition ou bien la dégradation de la matière organique. D'accord, Ralia. Ok. Ok Ryan, il n'y a pas de problème, je vais réexpliquer. Bon, pour les chaînes trophiques, donc on a 3 types de chaînes trophiques ou bien chaînes alimentaires. D'accord.
la chaîne alimentaire, c'est quoi? Ça veut dire ça veut dire un individu qui va s'alimenter sur un individu qui se retrouve avant lui. هذا هو la définition تاع la chaîne alimentaire. يعني واحد ياكل اللي كان قبله في la chaîne alimentaire. هذه هي la chaîne alimentaire, c'est une chaîne. يعني سلسلة غذائية. في السلاسل الغذائية on a trois types. Le premier تاع سميناها la chaîne de prédateurs. وعلاه سميناها chaîne de prédateurs parce que au sommet de cette chaîne alimentaire ou là vers la fin تاع القمة تاع la pyramide ou bien de la chaîne alimentaire ou الهرم نلقاو un prédateur. D'accord. وهنا نديت لكم un exemple تاع une chaîne de prédateurs. Donc عندنا les producteurs ou bien les herbes ou bien les plantes الحشيش. Voilà. ومن بعد عندنا les herbivores, ça veut dire اللي ياكلوا الحشيش. وعندنا الكارنيفور اللي ياكل l'herbivore. Donc هذا c'est une chaîne trophique. C'est une chaîne de prédateurs. Prédateurs parce que هنا لو كنشوفوا vers la fin, elle se termine par un carnivore. Un carnivore, c'est un prédateur. يعني il tue sa proie pour s'alimenter. يعني يقتل الفريسة تاعو باش يقدر يتغذى منها. Donc هذه هي la chaîne des prédateurs. وشنو هما المميزات؟ Quelles sont les caractéristiques de la chaîne des prédateurs؟ la chaîne des prédateurs عندها deux caractéristiques. يعني زوج مميزات. La première, c'est que le nombre, عدد الأفراد ou bien le nombre d'individus, il diminue. يعني ينقص à chaque fois qu'on remonte في la chaîne تاعنا, le nombre تاع les individus ينقص. D'accord. معناتها بدينا بال100 individus ولينا 3 ولينا vers la fin عندنا un seul individu في le sommet تاع la chaîne alimentaire تاعنا. Par contre la taille ou bien le poids ou bien le وزن تاع الافراد à chaque fois يزيد. يعني من نيفو تروفيك ان اوتر راح يزيد لو بوا. داكور. بدينا بالاعشاب. يعني لو كان نجمعوا باغ اكزومبل 100 بلانت نوزنوهم نلقاو الوزن تاعهم 1 كيلو 2 كيلو. لي زيربيفور لو كان وزنوهم 3 زيرب معناتها 3 لابان. سيدي 3 لابان لو كان وزنوهم يوزنوا 10 كيلو 15 كيلو. كي نلحقوا ان كارنيفور يوزن باغ اكزومبل 30 كيلو 40 كيلو انسي دو سويت. دونك لو بوا تاعو ولا لا طاي تاعو تزيد. فوالا. دونك هذا هو ليكسبليكاسيون تاع لو بروميي. La deuxième chaîne des parasites. Des parasites معناتها elle se termine par un parasite. يعني السومي تاع la chaîne هذه تخلص بالبارازيت. فوالا. قلت لكم سي pratiquement يعني ماهيش à 100% le contraire تاع la première. Pratiquement c'est la chaîne inverse de la première. واش معناتها؟ في الحالة هذه نعكسوا الزوج مميزات تاع الأولى نديروا العكس تاعهم. Ce qui veut dire que la taille des individus il diminue. يعني la taille تاعهم ولا الوزن تاعهم ينقص le nombre يزيد. le nombre تاع les individus يزيد. مي بصح حنا concernant le nombre ما نبداوش من لي زيرب باسكو لو كان نشوفوا في ليكزومبل اللي مديته لكم هنا لو نومبر تاع لي زيرب في لاباج. انا في لاباج 10 لو نومبر تاع لي زيرب مديت 50 ومن بعد ولينا 2 ومن بعد 80 ومن بعد 150. هنا تقولوا لي نو لو نومبر كان طالع ولا هبط ولا زاد. دونك هذا لو كان نرفد برك من لي ماميفير نرفد لاشان تاعي نحسبها من لي ماميفير. دونك هنا يكون عندي دو ماميفير دونك لو نومبر تاعهم صغير ومن بعد نلحقوا لي بوس دونك نلقاو لو نومبر تاعهم 80 وكي نلحقوا لي بتوموناس هنا نلقاو لو نومبر تاعهم 150. لي ماميفير لا تاي تاعهم كومام الي كونسيديرابل. سي جو برون باغ اكزومبل ان لابان ولا كاش حاجه ولا لا تاي تاعو تاني الي كونسيديرابل. كي نلحق لي بوس سي كوا لي بوس سي هاد نلقاوهم جينيرالمون في الشعر. كي واحد ياكلو شعرو ياخ نقولوا له je ne sais pas comment on le dit en arabe اللي يكونوا في الشعر تاع الانديفيدو ولا الاخر كي ما يغسلش بزاف ولا يخرجوا له هذوك الحشرات الداخل. هذوك هما لي بوس ولي بتوموناس. دونك سي دي بارازيت تاع لي بوس. دونك لا بوس ميم سي رانا نشوفوا فيها صغيره ça veut dire كاين دوطخ دونك ميكرو اورغانيزم او بيان دي بتي فوالا القمل très bien الجمل. فوالا. دونك هادو هما لي بوس.
دونك الجمل، والجمل تاني نلقاو تاني اللي يعيش عليه تاني qui sont les ptomonas تاني c'est des parasites qui se retrouvent sur الجمل هدايا. دونك هذا ياكل هذا. D'accord, donc هذه نسميوها donc la chaîne des parasites. Voilà, donc elle se termine par un parasite. Voilà, très bien. Ou le dernier type de chaîne, سميناها chaîne de détritivores ou bien chaîne de décomposeurs. Décomposeurs, معناتها le rôle تاعهم c'est de décomposer ou bien c'est de dégrader la matière organique pour retrouver la matière minérale. معناتها automatiquement aussi la fin تاع la chaîne alimentaire هذه ou bien le sommet تاع la chaîne alimentaire, on va retrouver un décomposeur ou bien un détritivore. دونك هذا هو لو نون. قلت لكم لو نون تاع لاشين يجي ملي نلقاه في اخر السلسله الغذائيه هذيك، راح نمدوا الاسم على حساب الكائن اللي نلقاوه في اخر السلسله الغذائيه. دونك on a donné هنايا un exemple. Si je parle de détritivore, ça veut dire c'est une chaîne donc qui va dégrader la matière organique. Ça veut dire هنايا رانا بدينا بان كادافر. ان كادافر لازم يديغرادا. دونك ان كادافر، ومن بعد عندنا ان سول كادافر، ومن بعد عندنا 80 نيماتود، ومن بعد عندنا 250 بactéries. Donc هادوما donc les nématodes et les bactéries, c'est eux qui vont dégrader donc le cadavre هذاك باش يحلوه باش يولي donc matière organique. Donc هذا il va s'alimenter sur un autre. Donc les nématodes ils vont s'alimenter sur les cadavres, ou les bactéries elles vont s'alimenter sur les nématodes. Donc c'est une chaîne de détritivores parce que هنايا le rôle ou bien l'objectif تاع la chaîne هذه c'est la dégradation ou bien la décomposition de la matière organique. Voilà. Donc en réalité لو كان يعني نشوفوا هاد la chaîne des détritivores c'est تشبه non c'est هاد la chaîne c'est complètement l'inverse de la première. راح نتبعوا معايا برك في الريزومي تاعكم وشوفوا لي زيكزامبل. لا بروميير تاع لي بريداتور و لا ديرنيير تاع لي ديتريتيفور. لا بروميير تاع لي بريداتور بدينا بلي برودكتور des espèces autotrophes ou bien des producteurs ou bien des espèces vivantes حية. لا ديرنيير بدينا بان كادافر، يعني كائن ماشي كائن ميت، نقولوا كائن ميت، ان كادافر بدينا بالجثه يعني هو ميت. فوالا لي بروميير كانوا حيين. لو نومبر في الاولى بدينا بالصون، وفي لا ديرنيير بدينا بان سول انديفيدو، ومن بعد في لا بروميير اشاك فوا لو نومبر ينقص، وفي لا ديرنيير اشاك فوا لو نومبر يزيد. في لا بروميير اشاك فوا لا تاي تزيد، وفي لا ديرنيير اشاك فوا لا تاي تنقص. دونك هذه لا شان دي détritivores c'est complètement l'inverse de la chaîne des prédateurs، يعني عكسيه تماما، يعني ما كانش ان بوين كوما بيناتهم، كلش متعاكس. داكوغ. دونك هذا concernant l'inverse puisque déjà le nombre في la chaîne des détritivores augmente. Oui, le nombre augmente ولا taille تنقص، la taille تنقص. Voilà. Donc le nombre يزيد ولا taille تنقص، la taille تاع les individus à chaque fois ينقص. Donc هذه c'est l'inverse تاع la première, c'est complètement l'inverse تاع la première. Voilà. Merci Faracha. Voilà. Donc هذا concernant les chaînes trophiques. Donc, on a 3 types de chaînes. Là, on passe à la représentation graphique des chaînes trophiques. Donc, comment on peut représenter graphiquement, ou bien avec un schéma, ou bien avec un dessin, la chaîne trophique. Et généralement, quand on parle des chaînes trophiques, on a tendance toujours d'utiliser les pyramides, الهرم. يعني استعملوا الهرم pour représenter les chaînes, ou bien pour représenter les chaînes trophiques. Voilà. Les pyramides, donc on utilise les pyramides. Pyramide واش معناتها نلقاو ماهيش الجمل اللي قاعد ياكل فيها. Donc la pyramide donc تكون large
هذا هو لو برانسيب. زعما معناتها لو نومبر تاع لي برودكتور يكون انورم في لا باز، ومن بعد شاك فوا لا بيراميد تاعنا تنقص حتى نوليو في لو سومي وين نلقاو لو نومبر لي مينيمال. فوالا دونك هذا كونسيرنون وعلاه يعني اون اوتيليزي لا بيراميد سولمون برك كونط اون بارل دي quand on parle des pyramides, donc là, il y a trois types de pyramides. La chaîne alimentaire, il y a trois types de pyramides. Donc, le premier type de pyramide, c'est la pyramide de nombre. يعني تاع العدد. pyramide هرم الأعداد ولا هرم العدد. Voilà. Quand on prend la chaîne alimentaire تاعنا، واش معناتها؟ نرفد la chaîne alimentaire ونشكلها على شكل هرم. هذا هو. في ليكزومبل اللي مديته لكم باغ اكزومبل لو بروميي تاع لي بريداتور. لي بريداتور راح نشكلها على شكل هرم. داكور. لي بريداتور دونك لا باز تاع الهرم تاعي نديرها لارج. وعلاه نديرها لارج؟ pourquoi باسكو لو نومبر تاع لي برودكتور il est très élevé. لو نومبر رانا نهضروا على لو نومبر ماشي لو بوا. لو بوا راح نلحقوه عليه ابري. لو نومبر في لا شين تاع لي بريداتور donc il est très élevé le nombre في la base. donc la base تاعنا تكون عريضه، ومن بعد لو نيفو سوبيريور لو نومبر ينقص. ça veut dire نقصوا من لا لارجور تاع لا بيراميد تاعنا. في السومي نلقاو لو نومبر اوسي il est très faible. ça veut dire لا بيراميد تاعنا السومي يكون ناقص. دونك هنا تشكلنا ديريكتومون مثلث. في الكا هذا راح تشكلنا مثلث. فوالا دونك لارج فيغ لا باز ينقص الفوق ويزيد ينقص في لو سومي تاع لا بيراميد. سولمون توجور راح نقعدو توجور في لا بيراميد دو نومبر. لو كان باغ اكزومبل اون برون لو دوزيام اكزومبل. لو دوزيام اكزومبل عندنا لو نومبر 50 دونك تكون لارج لتحت. فوالا 50. ومن بعد on a passé un nombre de 2 mammifères. donc la pyramide تاعنا niveau supérieur راح ينقص، ومن بعد juste après le nombre راح يزيد. شفتوا vous me suivez هنايا راكم تشوفوا الشكل الثاني هذايا le deuxième schéma. هذه c'est la pyramide la première. هذه c'est la pyramide de nombre qui représente parfaitement donc la chaîne des prédateurs. la chaîne des prédateurs نلقاوها toujours على هذا الشكل. معناتها نلقاو لا باز اللي تري لارج، ومن بعد les herbivores moyens، ومن بعد les carnivores ou bien les prédateurs في الفوق تكون donc elle est rétrécie. donc هذه هي la pyramide de nombre concernant les prédateurs. par contre la deuxième هذه la deuxième pyramide mais بصح معوجه شويه. واش معناتها هذه؟ c'est une pyramide de nombre qui représente la chaîne des parasites. la chaîne des parasites واش معناتها؟ بدينا بلي زيرب avec une base large، ومن بعد ولينا les herbivores donc avec une chaîne avec donc on va dire une largeur moyenne. ومن بعد ابخي راح نوليو باغ اكزومبل كي نلحقوا لي بارازيت او بيان لي بيس ولا هنايا نلقاو لو نومبر يزيد. ولو كان نزيدو تاني واحد اخرى تاني اشاك فوا معناتها تكون لارج فيغ لا باز، ومن بعد سي ريتريسي تولي تضيق تولي ومن بعد لارج فيغ لا فا. دونك واش معناتها اوسي لو كان نرفدو لا ديرنيير كادافر نيماتود اي بكتيري. لو كان نرفدو لا ديرنيير لو كان نرفدو لو ديرني تيب دو بيراميد معناتها نرفد هذه لا بروميير و جو في لانفيرسي ونعكسها تولي دونك الي ريتريسي فيغ لا باز هرم مقلوب. يولي هرم مقلوب معناتها الي ريتريسي فيغ لا باز باسكو عندنا كدبر واحد، ومن بعد نزيدو لو نومبر تاع لي نيماتود يزيد، ومن بعد كي لحقنا les bactéries لقينا un nombre très élevé. donc هذه c'est la pyramide complètement, c'est on va dire c'est l'inverse تاع la pyramide
des prédateurs. Donc نعاودجو برك الهرم تاعنا يمد لنا الاخر. C'est pour ça قلنا في les chaînes trophiques كي درسنا les chaînes قلنا la chaîne des prédateurs c'est complètement l'inverse de la chaîne des détritivores parce que même في الهرم c'est l'inverse يعني يكون هرم معكوس même la représentation graphique تاعها تكون معكوسة par rapport à la première. واش معناتها في هذه معناتها يعني باش نريزوميو معناتها لا بيراميد كي ندرسو لي بيراميد دو نومبر كي نديرو اون ريبريزونطاسيون غرافيك بور لي شين اليمونتير اون اوتيليزون les pyramides de nombre هنايا on peut pas vraiment compter sur la pyramide de nombre parce que la pyramide de nombre c'est pas une représentation graphique fixe معناتها à chaque fois تتغير كي يتغير لو نومبر يتغير لو غراف تاعنا معناتها في لا بيراميد دو نومبر ديجا عندنا 3 types de pyramides. Donc c'est pour ça elle donne pas vraiment une indication on va dire satisfaisante de notre chaîne alimentaire. نقدروا نستخدموها mais نقدروا نستخدموا خير d'autres types de pyramides plus représentatives. نحوسوا حنايا على une pyramide تكون fixe pour chaîne alimentaire تكون fixe. Voilà. هذه كم راهي متغيرة من شان تروفيك اون اوتر معناتها ما نقدروش يعني نعتمدوا عليها يعني 100%. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair concernant la pyramide des nombres? Donc, pour représenter les chaînes trophiques, on a 3 types de pyramides. La pyramide des nombres, c'est la première. On va voir la pyramide de biomasse. On va voir après la pyramide d'énergie. Donc, c'est la pyramide de nombres. Fiha elle-même, on a très bien. Donc, on a 3 types de pyramides. في الشان في la pyramide de nombre déjà عندنا 3 واش معناتها عندنا 3 شان اليمونتير 3 بيراميد معناتها سي كوم سي ما درت حتى حاجه عاود سي كوم سي جو في ديكريغ ديريكتومون جو في اوتيليزي ديريكتومون لا شان تروفيك كوا سا سيري مالا راح ندير لا بيراميد ايطون دوني كو لا بيراميد تتبدل من شان تروفيك ا اون اوتر عندنا 3 types de pyramides. Très bien, merci. Voilà. Donc, là, on passe à un autre type de représentation graphique qui لازم تكون عندنا stable. Une représentation stable. يعني même si نبدل من la chaîne alimentaire à une autre, راح تقعد لنا la représentation graphique تاعنا راح تقعد donc stable. Donc, le deuxième type de pyramide, رانا في la page 11, c'est la pyramide. Oh là là, كي نشوف هكذا القلوب تبعثوا لي القلوب يطيروا قلبي يتفلق comme راني فرد حساس donc voilà. Donc la pyramide, le deuxième type de pyramide qu'on va utiliser donc c'est la pyramide des biomasses. Donc la pyramide des biomasses. Oh là là كثرتوا عليا وراح نتيغ وانا كما يقولوا صاحبة الأحاسيس الرهيفة ولا صاحبة القلب الحساس. Merci beaucoup pour vos sentiments. Merci beaucoup pour tout cet amour. Je vous aime aussi. J'ai hâte de vous revoir donc en présentiel. يعني, donc dans 2 semaines inchallah راح نتلاقاو on va faire un cours donc à l'université en présentiel donc راح نشوفكم كامل. Donc تاع امان donc في la pyramide تاع les parasites le nombre d'individus donc des carnivores le premier ordre normalement تزيد ولا pyramide تاع les parasites nombre d'individus carnivores de premier ordre normalement تزيد ولا. Donc في la pyramide donc في la pyramide راكي تهضري في la pyramide ولا non في la pyramide في la pyramide des parasites. La pyramide des parasites هي la deuxième هذه. La pyramide تاع les parasites هذه هي. هذا هو. Les herbes يكون بزاف. Bon هذه سكي اون اورانج اللي كان بلورانج نحيوه. توحشتكم تاني سيرين. Donc هذا اللي كاين بلورانج نحيوه. Donc on va garder برك les 3 niveaux.
Donc, on va garder pour la pyramide des parasites, donc on va garder les trois niveaux. Le premier niveau, le deuxième et le troisième. معناتها la base تاع les herbes. ومن بعد après يجيو هنا الاخر l'herbivore. ومن بعد هنا يجي le parasite. Seulement برك هذه elle est juste يعني c'est pas fausse. وعلاه je vais vous donner un exemple. معناتها هنا عندي les herbes, d'accord. وهنا en deuxième le nombre ينقص عندي par exemple les lapins. نديت لكم les lapins. وفوق les lapins وين كاين هنايا l'orange en orange عندي par exemple un loup ولا un chacal ولا حاجة un carnivore. عندي الكارنيفور الفوق فوقها. donc عندي c'est comme si عندي un seul individu. ومن بعد الكارنيفور هذاك واش شكون يعيش عليه يعيشوا دونك لي بارازيت. دونك لو نومبر تاع لي بارازيت il va augmenter. دونك il faut juste برك نشكلوها على شحال لي نيفو عندنا. دونك لو بروميير اكزامبل امان لو بروميير اكزامبل que j'ai donné. donc j'ai donné 3 niveaux. مديت برك 3 niveaux juste pour faciliter les choses. donc عندنا donc les herbes عندنا mammifères عندنا les puces عندنا les ptemonas. mais بصح لو كان نزيد par exemple mammifères هنايا mammifères herbivores ونزيد un carnivore ندخل un carnivore ومن بعد ندخل les puces ندخل les ptemonas نتحصل على لا بيراميد اللي راهي في الشكل هذايا. اسك سي كلير امان تو ديبون راح تشكلي لا بيراميد تاعك تو ديبون واش عندك في لاشين. سلمو برك il faut savoir que في لا بيراميد دي نومبر pour chaque chaîne alimentaire عندها une pyramide à part. يعني واش معناتها ما عندناش une pyramide fixe. يعني 3 نيفو ولا 4 نيفو ولا برك لا باز تكون très bien امان. معناتها c'est pas toujours يكون عندنا une base large, c'est pas toujours يكون عندنا une base rétrécie, c'est pas toujours يكون rétrécie في النص و large من الفوق, c'est pas toujours large في الوسط و rétrécie من الفوق. tout dépend. يعني à chaque fois نبدل في la chaîne alimentaire ونبدل في le nombre تاع les niveaux trophiques تاعي la chaîne la pyramide de nombre تتبدل. c'est pour ça ما لازمش نعتمدوا on peut pas compter beaucoup sur la pyramide. على هذا الشيء اللي ما لازمش justement qu'on compte beaucoup sur donc la pyramide des nombres parce que تتبدل à chaque fois. donc ça ne sert à rien de faire une représentation graphique. c'est comme si ça ne sert à rien. في هذا الاخر ندير برك السهم كيما درنا في لي زيكزامبل السهم في لا شان تروفيك ها واش شحال لو نومبر وخلاص. Donc c'est pour ça on a opté pour d'autres types de pyramides pour une bonne représentation. في le deuxième ou le troisième cas تاع la pyramide تكون une pyramide fixe. يعني toujours هذاك الشكل تاع la pyramide اللي نلقاوه. même si نبدل même si سمعوني مليح même si نبدلو في la chaîne trophique la pyramide elle reste la même. Donc, وشنو هما هادوما les types de pyramides qui restent fixes même si je change la chaîne alimentaire. Donc, c'est la pyramide de biomasse et la pyramide d'énergie. Donc, هادوما يقعدوا fixes même si on change de chaîne alimentaire. هنا on explique. La chaîne de biomasse معناتها الوزن. على حساب الوزن وهي على حساب الكتلة تاع les individus de chaque niveau. Et généralement باش تسمى تكفي الماكلة pour les individus de niveau supérieur لازم toujours la base le point تاع la base تكون كبيرة. يعني لا بيوماس معناتها ما نقدرش je vais vous donner juste un petit exemple. معناتها لو كان نرفد باغ اكزومبل 100 نبتة يعني حشيشه 100 نبته ميم سي يعني يرفد لو نومبر 100 بصح لو بوا تاعهم راح يمدوا لي باغ اكزومبل 500 غرام. داكور 500 غرام تاع العشب اسكي يكفي اسك سي سوفيزون بور نوغير باغ اكزومبل 2 لابان او بيان 3 لابان. ما راحش يكفيهم العشب هذاك ميم سي لو نومبر تاعهم كان طالع.
دونك هنايا راح نستخدموا الكتله، معناتها باش يكفي لي لو نومبر سوبيريور لازم لا باس تاعو بيان لو نيفو انفيريور لازم يكون البوا تاعو كبير بارابور على لوطر. معناتها لازم نرفد باغ اكزومبل 5 كيلو ولا 6 كيلو تاع الحشيش، 5 كيلو ولا 6 كيلو باش يكفيوني بوغ باغ اكزومبل ان لابان ولا دو لابان اللي يوزنوا مع بعض 4 كيلو، وباش يكفيو باغ اكزومبل بوغ ان لي دو لابان تاع 4 كيلو باش يكفي باغ اكزومبل بوغ ان ايغل اللي يوزن باغ اكزومبل 3 كيلو ولا 4 كيلو اللي كان في لو سومي تاع لاشين تروفيك تاعنا. هذه هي لا بيراميد دو بيوماس. مهما نبدل في لاشين اليمونتير تاعي لازم تكون توجور لا باز لو بوان، يعني كي نجمع كامل النباتات ولا واش يكون في لاباز يكون كبير، واللي كان سوبيريور يكون موين، واللي كان فوق الفوق تكون لا ماس تاعو الاخر. سا فو با تيغ بلي كي لا طاي تاعهم راح تنقص، نو لازم نقصوا في لو نومبر باش نتحصلوا على ان اكيليبر دو بوا. Je ne sais pas, est-ce que j'arrive à vous transmettre le message ou bien non. Sinon, راح نعاود. Je vais vous donner un exemple toujours تاع les prédateurs. نرفدو par exemple les herbes في la base. D'accord. نرفد les producteurs les herbes في la base تاع la chaîne تاعي. ومن بعد ندير le deuxième niveau par exemple. OK. Donc نرفد في le deuxième niveau les criquets. Voilà. ونرفد في le troisième niveau نرفدو l'exemple اللي رفدناه la dernière fois. Donc l'herbe, criquet ou bien sauterelle. Donc on va après on va dire une souris ou bien un rat. On va un serpent. C'est une chaîne alimentaire. D'accord. Donc pour satisfaire les besoins تاع لي كريكي، باش يعني لي كريكي يتناولوا الاعشاب. حنا ديجا على بالنا بليك لي كريكي يمونج بوكو ديرب، ياكلوا بزاف الحشيش. عندي باغ اكزومبل كريكي نقولوا الوزن تاعو باغ اكزومبل اون فادير دي غرام ولا بوبري ولا دي غرام 15 غرام حتى ل 20 غرام بوغ ان كريكي. نرفدو باغ اكزومبل 10 ولا دي غرام. Ça veut dire je prends 100 criquets 100 criquets باش نتحصلوا على وزن تاع 1 كيلو 1 كيلو دو كريكي 1 كيلو دو كريكي. شحال لازم لهم الحشيش؟ لازم لهم الحشيش قيس باغ اكزومبل 10 كيلو تاع الحشيش باش يقدروا يوكلوا ل 1 كيلو هذاك تاع الكريكي، ل 100 كريكي هذوك اللي حسبتهم. D'accord. Parce que l'alimentation, le niveau supérieur, parce que quand il y a une perte de l'aliment, quand il y a une partie de l'aliment, elle va être gaspillée. معناتها pour 100 criquets, لازم لهم pour 100 criquets لازم لهم par exemple 10 كيلو تاع الجراد كي ديجا كيهجم ياكل كل شيء ياكلوه اللي كاين كامل في طريقه ياكلوه. معناتها pour 1 كيلو دو criquets لازم لهم باغ اكزومبل 10 كيلو تاع الحشيش. هذا البروميي اكزومبل. مي بصح بور لو كريكي دونك رفد 100 كيلو. مي بصح باغ اكزومبل بور نوغيغ ان غا باش الرا يولي يشبع من لي كريكي. دونك شحال لازملو بور ان غا؟ بور ان غا باغ اكزومبل لازملو 10 ولا 20 ولا تاع لي كريكي باش يقدر يشبع. فوالا هنا دونك دون سكالا لازم نرفد فار واحد برك. لو كان نرفد 2 فيران ولا 3 فيران دونك لازم لي بلوس دو كريكي. لو كان نزيد لو نومبر دو كريكي لازم نزيد لو نومبر او بيان لازم نزيد الكميه او بيان الكتله تاع الحشيش اللي عندي. والسيربون تاني باش نوغير ان سيربون باش ياكل السيربون ويشبع لازم له باغ اكزومبل 2 فيران 3 فيران. ما يستقنعش بواحد، ما يستقنعش بفار واحد ولا اون سوغي وحده. دونك
même si donc un serpent par exemple اللي يوزن par exemple 5 كيلو ولا 6 كيلو لازم له قسط تاع الفيران تاع 10 كيلو، والفيران تاع 10 كيلو لازم القسط تاعهم تاع 20 كيلو تاع الكريكي، وتاع 20 كيلو تاع الكريكي لازم لهم ابوبري تاع 100 كيلو تاع الحشيش. هذا هو ليكسبليكاسيون تاع لا بيوماس. وعلاه اشاك فوا نزيدو نقصوا من لا بيوماس؟ باسكو من نيفو ان اوتر il consomme plus mais il y a une perte. معناتها لازم توجور لا ديسپونيبيليتي تاع لاليمونطاسيون لازم تكون كثر من لو بوا تاع واش كاين في النيفو تروفيك هذاك، سينو ما يكفيش. ايماجينيو باغ اكزومبل عندنا دو تولي دوبل دون فوالا تولي دوبلي اشاك فوا، سي سا تولي دوبلي اشاك فوا. لو كان باغ اكزومبل راكم تربيو في لي لابان في الدار، في الارانب في الدار، فوالا كان في الاول عندك ارنب واحد تجيب له باغ اكزومبل كيلو تاع شلاضه ولا كيلو تاع الحشيش ولا كيلو، تروح تسوق تشري كيلو تاع شلاضه لا سالاد، تمدها باغ اكزومبل لا باتاك ياكلها يكفيلو، لا تقول كيلو يكفيه. بصح لو كان تزيد دو لابان دو لابان ما يكفيش كيلو، لازم 2 كيلو 3 كيلو. دونك اشاك فوا نزيد لو نومبر او بيان البوان تاع لي ياكلو، دونك لازم نزيد لو بوان اوغمونتي اونكور بلوس لو بوان تاع اللي كاينين تحت النيفو تاعو. اسك سي كلير؟ فوالا هذا هو لا بيراميد دو بيوماس. ما نقدرش نلقى باغ اكزومبل في لو سومي، فوالا تري بيان، ما نقدرش باغ اكزومبل نلقى في السومي ان هيبوبوتام كيفاش يسميوه، فرس النهر، بوبوتام، نلقاه في لو سومي يوزن 2 قناطر 3 قناطر، ونحط في لاباز تاعي حشيش قيس 50 كيلو. شكون راح يكفي ل 50 كيلو هذاك؟ يكفي لهم النيفو اللي كاين فوق ولا يكفي له لو بوبوتام؟ امبوسيبل. معناتها توجور لا باز لازم تكون كبيره، لو بوا تاعها لا ماس تاعها تكون كبيره بارابور النيفو اللي كاين سوبيريور. فوالا الوغ لا لو كان نرفد 2 زيبوبوتام ولا 3 زيبوبوتام، 3 فرس النهر ولا 4 ولا لي زيليفون، لو بوا تاعهم نرفد 2 زيليفون 3 زيليفون، لازم لهم ان شون، لازم لهم حقل تاع الحشيش. معناتها لازم لهم قنطار ولا قنطارين ولا 3 قناطر ولا تاع الحشيش باش يكفي لهم الماكله تاعهم. دونك سي سا لا بيراميد دو بيوماس. دونك اشاك فوا هنايا مهما نبدل في لا شان اليمونتير، مهما نبدل في لاشان، لا بيراميد دو بيوماس تقعد فيكس. يعني توجور لا باز تكون عريضه، واشاك فوا اون اوغمونت او بيان نطلعوا في النيفو تروفيك ان اوتر، دونك لا بيراميد دو بيوماس تنقص. هذا هو. Même si par exemple je prends هنايا la chaîne des traitévores، la chaîne des traitévores لا باس تاع واش عندي ان كادافر. الكادافر يوزن اكثر من اللي يوزنوا فيه الكائنات اللي راهم جايين في السلسله الغذائيه تاع la chaîne des traitévores. تحلو برك لابيتي، داكور وي اكزاكتومون. فوالا لو كان نرفد باغ اكزومبل الديرني تيب دو شان اليمونتير، لا شان دي كادافر، في لا شان دي كادافر جو كومونس ا ديكوني، لا شان دي تريتيفور بدينا بان كادافر، ان كادافر جثه باغ اكزومبل مات جون سي با مات بقره ولا مات جون سي با حاجه في الطريق ولا الاخر، يجيو هو يوزن باغ اكزومبل الكادافر هذاك يوزن 10 كيلو 50 كيلو 60 كيلو، مي بصح لي نيماتود ولا لي فيغ دو تير اللي راح يديكومبوزيو لو بوا تاعهم يكون قل بارابور الاخر، يكون لاماس تاعهم قليله، ولي باكتيري اللي راح ياكلوا من لي نيماتود ولا لي فيغ دو تير راهم يكونوا تاني قل، معناتها لاماس تاعهم تكون صغيره. سي يعني يعني هذا مهما بدلت في لا شان اليمونتير، quel que soit je change le type de ma chaîne alimentaire, la pyramide de biomasse elle reste fixe. لازم تنقص لا بيوماس، فوالا لا بيوماس لازم تنقص فيغ لا فا، لازم تكون لا بيوماس ما نقدر سينو يكون هذاك خلل في التوازن. يعني اللي ياكلوا سي كوم سي يوليو اللي ياكلوا اكثر من اللي ينتجوا،
تكون تسمى يكون تكون اون انسوفيسونس في الاليمونطاسيون، يكون النقص الغذائي. لو كان تكون لا بيوماس الفوق طالعه بارابور لا باز يكون نقص تماتيك اللي يكون تسمى سكون ابل اون انسوفيسونس اليمونتير او بيان نقص في لي ريسورس اليمونتير. فوالا دونك هذه لا باز لا بيراميد دو بيوماس سي اون بيراميد فيكس بور لي تخوا تيب دو شان اليمونتير تقعد فيكس هي فوالا. دونك هنايا كونسيرنون لا بيوماس، دونك هنايا بور لو مومون لقينا كومام un type de représentation graphique يعني pour les trois types à la fois. يعني قدرنا نمثلوا les champs trophiques avec un seul type de pyramide pour les trois. يعني déjà رانا bien pour le moment رانا bien. mais بصح دركا راح نوليو تاني on va poser un petit problème ou une petite question pour passer au dernier type de pyramide qui est la pyramide des énergies. Je vais vous poser la question. La pyramide de biomasse, par exemple. Par exemple, pour un omnivore, يعني l'insan omnivore, ça veut dire il peut manger les plantes comme il peut manger la viande. D'accord? Pour l'être humain, par exemple, l'ghda. سمعوني مليحة. pour الغداء par exemple في الدار tu préfères يحطولك كيلو j'ai bien dit que je garde toujours la même biomasse باش يعني باش نلقى لها un défaut pour l'exemple هذا باش نلقاها un défaut la pyramide de biomasse باش نلقى لها un petit défaut باش نستخدم un autre type de pyramide plus représentatif que la pyramide de biomasse. دونك راكم باغ اكزومبل في الغداء دونك او ديجوني ولا او ديني دونك عندكم دو شوا تاع العشاء ولا الغداء تاعكم. vous préférez يحطوا لكم كيلو جي بيان دي كيلو تاع اون سالاد فاريي ديفيرونت ليغوم اون سالاد فاريي ولا vous préférez يحطوا لكم 1 كيلو شكون اللي ما فهمتش تاع لا بيوماس؟ روابح ولا غفران qui n'a pas compris qui n'a pas compris la pyramide de biomasse تاع الكتلة qui n'a pas compris. شكون اللي ما فهمهاش تاع لا بيوماس؟ Je vous ai dit باش يكون une suffisance. هي اللي ما فهمتش. très bien. OK. donc غفران je te réexplique une autre fois. donc في la pyramide de biomasse لو كان يكون عندك الكائن وبيان الفرد اللي راه في القمة تاع السلسلة الغذائية تاعك. je vous ai donné par exemple l'exemple تاع l'éléphant. ليليفون راه في السومي تاع لا بيراميد تاعك. ليليفون يوزن باغ اكزومبل 2 قناطر 3 قنطار البوا تاعو ولا 4 ولا تو ديبون لاج تاعو. دونك 3 قنطار 4 قنطار افو ترافي سور كومبيان دو الاخر لازم له يكفيه من الماكله. جيب باك معناتها لازم ان شون كومبلي لازم يتعمر. داكور لازم يتعمر باش يقدر يتسمى يساتيسفي لو بوزوان تاعو. داكور معناتها لي ريسورس اللي يكونوا لتحت لازم يكونوا اكثر من لو بوين تاع لانديفيدو اللي يكون فوق لا شان اليمونتير في السومي تاع لا شان اليمونتير تاعنا. دونك هذه تاع لا بيوماس. مديت لكم ليكزامبل تاع لي ديتريتيفور واش كان عندنا في لا باس تاع لا شان تاعي. عندي ان كادافر كيل كو سوا الكادافر un oiseau on va dire un éléphant un chien un chat quel que soit الكادافر هذاك راهو يوزن باغ اكزومبل 5 كيلو ولا 10 كيلو مي بصح هو يوزن 10 كيلو. دونك هذه سي لا باز. دونك لا باز الي تري لارج. داكور واللي كاينين فوقو شكون كاين فوقو؟ كاين لي ميثود ولا لي فير دو تير.
داكوغ. فيغ دو تير دود، راه كي تلقايه الدود ياكل في الكادافر هذاك، في الجثه هذيك. لو كان تجمعي كامل الدود هذاك توزنيه، تلقاه الدود هذاك يوزن قل من الوزن تاع لو كادافر. داكوغ. وكي جينا لي باكتيري اللي ياكلوا على الدود، اللي ياكلوا الدود هذاك، لي باكتيري اللي ياكلوا الدود، فوالا. لي باكتيري هذوك ديجا سي انفيزيبل، لو كان نجمع كامل لي باكتيري هذوك نلقاوهم يوزنوا قل من اللي يوزن الدود. هذه هي لا بيراميد دو بيوماس. معناتها كل ما نزيد نطلع في النيفو، في النيفو تروفيك تاعي وبيان في لاشان اليمونتير تاعي، لا بيوماس توجور تنقص. يعني هذه يعني قاعده عامه لكل انواع السلاسل الغذائيه. هذه هي لا بيراميد دو بيوماس. قلت لكم مي بصح راح نلقاو لها ان بتي ديفو، يعني سي ريبريزونتاتيف. دونك جو بو اوتيليزي دون سكالا. مرحبا فاروق. Donc dans ce cas-là, je peux utiliser donc la pyramide de biomasse. Seulement pas que je vais retrouver quand même un petit défaut pour la pyramide de biomasse. C'est quoi? Je vous ai donné l'autre, je vous ai posé la question. Par exemple, le ghdaoula, et donc حنايا omnivore, ça veut dire les plantes ou les patates et tout. En même temps, on mange de la viande. Par exemple, le ghdaoula l'acha. Donc, on va vous préparer ou bien vous proposer, par exemple, un plat. Les fait, par exemple, plat هذاك وحده une grande assiette فيها كيلو تاع 1 كيلو تاع une salade variée. D'accord? هذا c'est un plat. ونمد لكم un deuxième choix تاع الماكلة. Donc le deuxième plat, 1 kilo de viande, des steaks ou là j'en sais pas, n'importe quel type de viande. Qu'est-ce que vous allez choisir? Le kilo تاع la salade ou bien le kilo تاع la viande? هيا ريبونديو لي باش نقدر نكملوا l'explication. Si vous avez le choix entre 1 kilo de salade ou bien 1 kilo de viande, qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez préférer? Ok. L'un de Johnny get la viande. Les autres. Donc, qu'est-ce que vous allez préférer? بين الحماة. C'est vrai. Sauf les nabatines, donc c'est un cas particulier. Donc les végétariens ou les végétariens, donc خاصة يعني حالة خاصة ما راحش نهضروا عليهم. Bon, كوثر راح نولي très bonne réponse. Très bonne réponse, mais c'est parce que tu vas préférer la salade. Bon, راح نقص لكم اي باش نقدر. La viande, c'est évident. Voilà. Donc, Kautar, donc, elle a donné une réponse. Bon, je préfère. Donc, elle va choisir la salade puisque le ham bzaf 1 kilo. Voilà. Non, donc c'est un choix entre les deux. Pourquoi, je repose la question, le Kauthar, pourquoi 1 kilo c'est suffisant? Et pourtant, la salade تاني راني مديت لك كيلو تاع لا salade. يعني معناتها الوزن راني مدلت لكم الوزن سي لو ميم. كيلو ماشي هذيك تاع قنطر تاع شكون اما فيهم ثقيل قنطر تاع الحديد ولا قنطر تاع القطن. القنطر يقعد قنطار. هنا لا صاله تاني 1 كيلو تاني معناتها كيلو تاع لا صالاد معناتها تعمري ان سالادي ان بون سالادي باش يوزن لك كيلو ولا كيلو تاع لا فيوند. مي بصح هي قالت كيلو تاع لا فيوند يكون بزاف. بوركوا جوستومون بوركوا ميم سي لو بوان سي كيف ياخ كيلو دون لي دو كا de salade. Non, c'est pas khati farasha, c'est pas هنايا c'est juste pour expliquer l'oral, c'est pas ماشي شوي ما تمشيش معانا. Voilà. ما تقهمش. Voilà. Donc واش قالت كوثر c'est une très bonne réponse. قالك 1 كيلو كي تكون 1 كيلو دو سالاد تكون تقدر vous pouvez manger 1 كيلو دو سالاد
sans être rassasié بلا ما تشبعوا يعني تقدروا تاكلوا كيلو تاع لا سالاد ما تشبعوش. ها شكون انا نكملها انا تاني نكملها. Voilà. Donc, vous pouvez manger un kilo de salade sans être rassasié. بلا ما تشبعوا. D'accord. Par contre, لو كان تاكلوا أرطل ولا موان تاع اللحم راح تشبعوا. Donc, vous serez rassasié. راح تشبعوا من la viande هذيك. هنايا c'est une donc voilà. Donc هذه c'est une question تاع on va dire la valeur énergétique. يعني واش ما هي اللي متمدلنا اللي تساتيسفي لي بوزوا انرجيتيك تاعنا بارابور ا لوتر. معناتها ناكل كيلو تاع لا سالاد ما يشبعنيش باسكو l'énergie que je vais retirer d'un kilo de salade, il est insuffisant pour mes besoins. يعني le métabolisme, le fonctionnement تاع le corps تاعي ainsi de suite, c'est insuffisant. ما يكفينيش ناكل كيلو après une demi-heure ولا ونولي نجوع. Donc ما يشبعنيش. Par contre, si je mange un demi kilo de viande, là, je vais être rassasiée, نقدر نقعد toute la journée, le reste de la journée sans manger. Oui, la dégradation, mais la valeur énergétique. واش يمدلك un kilo de viande, c'est vraiment يعني très énorme par rapport واش يمدلك un kilo de salade. Un kilo de salade, واش شحال les protéines, واش يستحق le corps en réalité. Beaucoup plus, واش يستحق le corps pour le fonctionnement du corps. Mis à part les sels, les minéraux, mis à part les vitamines. واش يستحق les protéines. Les protéines, on les retrouve beaucoup plus on les retrouve dans la viande. Et معناتها لو كان تاكل كيلو تاع الحشيش يمدلك je ne sais pas 100 grammes تاع les protéines ولا même pas. Par contre تاكل 100 grammes تاع la viande, c'est 100 grammes de protéines. Donc c'est ça c'est la valeur énergétique. واش يمدلك comme énergie, comme طاقة. Donc c'est pour ça que au lieu d'utiliser voilà les protéines, donc au lieu d'utiliser donc la pyramide donc de la biomasse, on a retrouvé un autre type de pyramide qui est plus adéquat ou bien plus voilà les protéines voilà plus satisfaisant, c'est la pyramide de l'énergie. Donc là on va utiliser la pyramide de l'énergie étant donné que الحشيش ما يمدش بزاف les protéines ما عندوش une valeur énergétique très élevée. معناتها في la pyramide des énergies لازم نحط بزاف لا باز باش تقدر تساتيسفي النيفو اللي كاين supérieur. Voilà. Tout dépend الاخر. معناتها لو كان الانسان اللي يستهلك لازم يكون عندي فرد واحد في لو سومي تاع لا بيراميد باش نقدر نكافئو par exemple الاخر avec une base de végétaux يعني très vaste باش تقدر تساتيسفي لي besoins تاع الانرجي تاعي. لازم لي يحشيش بزاف une valeur énergétique très élevée ou bien une énergie qui provient des végétaux très élevés pour pouvoir يعني satisfaire mes besoins nutritifs. Donc هذه هي l'objectif تاع la pyramide d'énergie. يعني نحسب نكونتي على ولا pyramide d'énergie on va l'utiliser après hein. On va l'utiliser après. Donc, لازم toujours la base, qu'on la base très large sur le plan de l'énergie. Donc, لازم الأخر. À chaque fois qu'on augmente dans notre niveau trophique, donc le niveau de l'énergie va diminuer. Donc, هنا parce que tout dépend les besoins. قلت لكم يعني واحد يستهلك يعني على حسب les besoins énergétiques. لو كان يعني هنايا parce que في la base automatiquement peut-être درنا les végétaux ما عندهمش une valeur énergétique يعني très élevée. معناتها لازم نحط بزاف les végétaux في la base باش يقدروا les niveaux supérieurs يتحصلوا على une énergie يعني suffisante. والنيفو سوبيريور تاني لازم يستحق تاني الاخر تاني باغ اكزومبل واحد
في الانرجي تاني كاين لا ديبونس تاع الانرجي تانية، كاين واش نديبونسيو تاني كوم انرجي تاني باش نتحصلوا على الغذاء تاعنا. دونك لا باز تكون تري لارج، ومن بعد النيفو سوبيريور يكون موان لارج، حتى نلحقوا لو نيفو اللي كاين فوق لازم يكون الاخر لا بيراميد او بيان النيفو تاعو يكون صغير. هذا سولون لي بوزوان اي سولون اوسي لي ديبونس. لي ديبونس معناتها الفيجيتال même si ما عندوش une valeur énergétique كبيرة، هو lui-même il n'a pas une valeur énergétique très élevée, mais il n'a pas besoin d'une énergie très élevée pour يعني le métabolisme تاعو. Est-ce que vous m'avez compris? يعني هو lui-même le niveau du bas ou bien le niveau de base, les végétaux, même si ils fabriquent par exemple une énergie qui n'est pas يعني très élevée aux autres niveaux, mais بصح هما déjà ما عندهمش un gaspillage de l'énergie، يعني ما يراحش يغاسبيو l'énergie، ما يراح يغاسبيو في حتى حاجه. واش يجيبوا من لينيرجي سولير ils vont le fabriquer يتحول للينيرجي. النيفو اللي كاين سوبيريور باش ياكل من الحشيش هذاك يستحق انرجي كبيره. وعلاه يستحق انرجي كبيره؟ يستحق انرجي كبيره من بصح هو تنقص فيه الانرجي. واش راح يمد النيفو سوبيريور يكون ناقص. وعلاه باغ اكزومبل نرفد من نيفو انفيريور، نرفد باغ اكزومبل l'exemple de chaîne, c'est toutes les chaînes qui ont la même pyramide d'énergie. C'est toutes les chaînes qui ont la même pyramide de l'énergie. C'est toutes les chaînes, elles ont le même type de pyramide de biomasse, elles ont le même type de pyramide de l'énergie. L'énergie يعني يقعد هو te dépend la consommation تاع الانسان واش enfin تاع الفرد واش يخير كوم نوريتور، et te dépend تاني لي ديبونس. راح نزيد نشرح لكم اونكور ميو هاد لو ديرنيي تيب تاع البيراميد دينيرجي. جو بريفير بوتيتر نخليه في وين نخليه في الترانسفير دينيرجي، راح تفهموه مليح. وعلاه لو سومي نلقاوه فابل بارابور على باز، وعلاه لو سومي نلقاوه فابل بارابور لا باز. توجور لو سومي تاع لا بيراميد تاعنا كونسيرنون نامبورت كال شان تروفيك في لا بيراميد دينيرجي نلقاو توجور لو سومي il est très faible يعني sur le plan de la production d'énergie par rapport à la base. Wesh, mais b'sah la question qui se pose, pourquoi toujours au sommet on retrouve par exemple يعني la production de l'énergie elle est faible par rapport à la base. Cela يعني قبل ما نبداو في الاخر هذاك je vais l'expliquer la prochaine séance inchallah. Cela est en relation avec les dépenses énergétiques. معناتها واش راح ناكل مي بصح اون باراليل تاني واش راح نديبونسي. كل ما يكون الديبونس بزاف كل ما يكون يعني واش نمد يكون شويه. معناتها اشاك فوا جو بير دو لينيرجي سي بور سا شاك فوا كي نطلعوا من ان نيفو تروفيك ا نوتر دونك لينيرجي راح تنقص. وهاد لا بيراميد دونك سي لا بيراميد لا بلو ريبريزونتاتيف parmi toutes les pyramides. هضرنا على بيراميد دو بيوماس قلنا يعني راهي مليحه باسكو بيراميد وحده بيراميد دو بيوماس وحده مثلت لنا يعني elle représente les trois types de chaînes alimentaires. مي بصح لقينا لها برك ان بتي ديفو يعني اون بو لوتيليزي مي بصح عندها ان بتي ديفو سي كو يعني لينيرجي يعني سي اون برون يعني ان تيب داليمونطاسيون بارابور ا نوتر يعني ما راحش يمد لنا لا ميم فالور انرجيتيك. سي بور سا كون ا اوبتي بور ان ديرنيي تيب دو بيراميد كي لا بيراميد d'énergie. La pyramide d'énergie, c'est la pyramide la plus représentative parmi toutes les pyramides. ومن بعد في لا بيراميد هنايا توجور كيما لا بيراميد دو بيوماس تكون لا باز تري لارج ومن بعد لو سومي تاعنا تاع لينيرجي يكون تري ريدوي باسكو d'un niveau trophique à un autre واش معناتها d'un niveau trophique à un autre il y a une perte de l'énergie. لو بيرت دو لينيرجي وين تروح هذيك لا بيرت؟ وين يكون هذا التضييع تاع الطاقه؟ وين راح يكون هذه الطاقه الضائعه؟
بالعربية طاقة ضائعة. هذيك راح نشوفوها dans la prochaine vidéo inchallah. Merci pour les cœurs. Est-ce que c'est clair? Donc l'explication en détail de ce dernier type de pyramide, donc on va l'associer avec la séance prochaine. Donc sur ce, donc on termine. Donc la meilleure pyramide, c'est la pyramide d'énergie. La meilleure pyramide qui représente les chaînes trophiques, c'est la pyramide de l'énergie. C'est pour ça la pyramide هذه راح نستخدموها pour le prochain cours. يعني هذه اللي راح نستخدموها باش نديروا un schéma le transfert d'énergie. C'est la pyramide la plus représentative. Voilà. Donc, d'autres questions? Ou là c'est bon? Oh là là. D'autres questions? Très bien. Ok Mala, donc je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et la prochaine fois Inch'Allah. Donc je vais vous avertir toujours par Messenger, même par Facebook, donc sur la prochaine séance. Donc pyramide d'énergie, voilà, pyramide d'énergie, c'est la pyramide la plus représentative, la plus adéquate. Voilà. Donc merci à vous et bon week-end et à bientôt Inch'Allah. Allez, ciao, bye bye.